السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افضل ایام میں افضل اعمال، یہ ہے کہ آج کا ہمارا ٹاپک، اس میں انشاءاللہ ہم کچھ تھوڑی دیر کے لیے بات کریں گے۔ اور جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ افضل ایام جو ہے یہ ذی الحجہ کے ایام کو ہم نے یہاں پر مینشن کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں قرآن پاک میں جو ذکر ہے اور جو احادیث کے تواتر سلسلے سے ہمیں ملتی ہیں، ہم ان احادیث کا ذکر کریں گے۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک انتہائی خوبصورت منظر خانہ کعبہ کی صحن بھرا ہوا، مطاف بھرا ہوا ایک تصویر ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ یا تو فجر کا وقت ہے یا موسٹ پرابلی جو ہے وہ مغرب کا ٹائم ہے۔ اور میری اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے، بلکہ ہم سب کی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو دوبارہ سے آباد کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جو بھی مشکلات ہیں ان کو ختم کیجیے اور ہمیں دوبارہ توفیق دیجیے اور بار بار موقع دیجیے کہ ہم آپ کے گھر کی زیارت کریں اور آپ کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہم وہاں پر عبادات کریں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور اجر کریں انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ چلیے آج کا لیسن ہم فارملی لیکچر سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ یا اللہ تعالیٰ میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان فرما دے اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک، قرآن مجید اس موضوع پر ہمیں کیا بتاتا ہے۔ 10 بہترین دن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والفجر ولیال عشر۔ یہ سورہ فجر کی پہلی 5 آیتیں ہیں جو آپ کی آنکھوں کے سامنے اس وقت موجود ہیں۔ اور پہلی جو آیتیں دو جن کو ریڈ، ان کا ٹرانسلیشن کو ریڈ میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے، وہ ریفرنس ہے ان 10 بہترین دنوں کی طرف جو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحت اور سلامتی کے ساتھ ان 10 دنوں میں داخل ہوں۔ ایک ہفتے سے بھی کم ٹائم ہمارے پاس ہے ان دنوں میں داخل ہونے کے لیے۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ 10 راتوں سے مراد ذی الحج کا پہلا عشرہ ہے، جیسے کہ ابن عباس، ابن زبیر، مجاہد اور ان کے علاوہ سلف و خلف نے کہا ہے۔ تو یہ کوئی میرا آپ کا انٹرپریٹیشن نہیں ہے، کسی دور جدید کے کسی مفسر کی انٹرپریٹیشن نہیں ہے، یہ حضرت ابن عباس سے اور پھر اس کے بعد ان سے جو جنہوں نے تعلیمات حاصل کی اور جو اس زمانے کے لوگ تھے، یہ ان کا فہم ہے قرآن کا، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی علم حاصل کیا۔ اچھا، اب ذی الحج ایک بابرکت مہینہ ہے جو کہ اس آیت سے، ان 2 آیت سے ہمارے سامنے جو ہے وہ ظاہر ہو گیا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم ذی الحج کی تیاری ذی الحج کے بالکل اندر پہنچ کر فرض کو کریں گے، یا ہم سینسیبل لوگوں کی طرح جیسے ہماری زندگی کے جو بھی اہم کام ہوتے ہیں ہم ان کی تیاری پہلے سے کر کے رکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ نے کہیں ٹریول کرنا ہے اور آپ نے جانا ہے تو آپ کی پیکنگ اور آپ کی پلاننگ اور آپ کی کپڑوں کی تیاری اور تحائف کی خریداری اور دیگر سامان کا اکٹھا کرنا، وہ مے بی ڈپینڈنگ آن دیٹ ہاؤ فار یو آر گوئنگ اینڈ فار ہاؤ مینی ڈیز یو آر گوئنگ، وہ آپ کا ہفتوں، مہینوں، کئی دفعہ جو ہے اور دنوں کے اوپر محیط یہ تیاری ہوتی ہے۔ اسی طرح سے آپ کے گھر میں کوئی دعوت ہو اور آپ کے گھر میں کوئی لوگ جو ہیں وہ انوائٹیڈ ہوں تو آپ ان کے آنے کے بعد کچن میں نہیں کچھ ڈیسائڈ کرتے کہ اچھا میں اب یہ بھی بنا لیتی ہوں، میں اب یہ بھی بنا لیتی ہوں، بلکہ آپ کا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ، اب مہمان آپ کی تیاری پہلے سے کر کے رکھی ہے، اب مہمان آ گئے ہیں، اب ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی کمپنی کو انجوائے کریں، کوئی باتیں کریں، ان کو ٹائم دیں، جس کی وجہ سے وہ ہم سے ملنے آئے ہیں تو ہم کچن میں ٹائم نہ اسپینڈ کریں، ہم منیمم ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں۔ اور یہی معاملہ جو ہے ہمارے ان مہمان 10 دنوں کا ہے کہ ہم ان کے آنے سے پہلے ان کی تیاری کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہم نے اپنی جو نارمل روٹین کی جو بک ہم نے اسٹارٹ کی تھی اس کو ہم نے 1 ہفتے کے لیے ریزولو کیا اور ہم نے سوچا کہ پہلے ہم ذی الحجہ کے آنے کی تیاری کر لیں، کیونکہ یہ ہے وہ ٹائم جس وقت آپ میکسیمم یوٹیلائز کر کے ان دنوں کو بہترین نیکیاں کما سکتے ہیں۔ جس کا عید آنے سے پہلے ایک بزنس مین اس لیے کچھ نہیں ہوتا کہ عید آ رہی ہے، صرف اس لیے کچھ نہیں ہوتا
بلکہ وہ اس لیے بھی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کیونکہ اس کے بزنس کا ٹائم آ رہا ہوتا ہے. تو آپ بھی ذی الحجہ کے آنے کے لیے اس لیے صرف خوش نہیں ہے کہ اس میں عید آئے گی، بلکہ اس سے پہلے نیکیوں کا بزنس کرنے کا ٹائم ہے، تو ہم نے وہ تیاری پہلے سے کر کے رکھنی ہے. مجھے یقیناً علم ہے کہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ ان سے بہت سی باتوں کے بارے میں جو ہے وہ آلریڈی پتا ہوگا، لیکن یہ ایک ریمائنڈر ہے آپ کے لیے اور میرے لیے. So let's first see that what actually Prophet sallallahu alaihi wasallam has said about these 10 days. He said دنیا کے دنوں میں سب سے افضل دن ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. یہ کوئی ایرا غیرا یا کوئی اور میں آپ ہم یہ کوئی بات نہیں کر رہے، یہ بات ڈائریکٹلی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہے، اور جن کے منہ سے نکلنے والی ہر چیز جو ہے وہ حق ہے. تو انہوں نے ہمیں یہ نیوز دی ہے کہ یہ دنیا کے دنوں میں لیٹ اس سپوز دیٹ 300 plus days are there in one lunar year، جو ہمارا قمری سال ہے، جو اسلامک ایئر ہے، اس کیلنڈر میں 300 سے زیادہ بہت سارے زیادہ دن ہوتے ہیں. ان میں سے جو سب سے بہترین، جو سب سے بیٹر، جو بیسٹ دن ہے وہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. تو یہ ہمیں حدیث سے یہ بات صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عشرہ مینس 10 ذی الحجہ کی کیا اہمیت ہے، یہ 10 days آف ذی الحج کی کیا اہمیت ہے. ایک اور حدیث جو ہے وہ ہمارے لیے صحیح بخاری کی ہے، اور حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی دنوں میں عمل صالح اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند نہیں جتنے کہ ان 10 دنوں یعنی عشرہ ذی الحجہ میں. صحابہ علیہم الرضوان نے کہا کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی سے زیادہ اللہ عز و جل کو پسند نہیں؟ تو فرمایا کہ ہاں، جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں میں عمل صالح سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب نہیں. ہاں لیکن وہ مرد جو اپنی جان اور مال لے کر جہاد میں نکلا اور جان و مال میں سے کوئی بھی چیز لے کر واپس نہیں لوٹا. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے. اب دیکھیں آپ یہاں یہ بات سمجھیں کہ عمل صالح اگر ہم کر رہے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں روٹین میں، اس کی ایک نیکی ہے، اس کا ایک اجر ہے جو ہمیں ملتا جا رہا ہے. لیکن ایز وی انٹر انٹو ذی الحج، تو وہی جو عمل صالح جو آپ پہلے بھی کر رہے تھے، یا اب اگر آپ اور مزید بھی بات کو فوکس کر کے کر رہے ہیں کہ آپ کون سے 10 بہترین دنوں میں داخل ہو گئے ہیں، تو ان کا جو ریوارڈ ہے، جو ان کا اجر ہے، وہ پتہ نہیں کتنے فولڈ ہو کر ہمیں ملنا ہے. تو کیا ہم عقل مند تو تبھی ہم کہلائیں گے نا جب ہم ان دنوں کی، جیسے سیل کا سیزن ہوتا ہے، تو سیل کے سیزن میں ہمارے لیے دل چاہتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ شاپنگ کر لیں سو دیٹ ہم اپنی پوری سال کی ریکوائرمنٹ پوری کر لیں. تو یہ بھی وہ سیل اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہے اجر کی سیل کہ اب یہ 10 دن ہے، اس میں تم میکسیمم آ کے جو ہے نا وہ نیکیاں کماؤ، میکسیمم نیکیاں کماؤ، میکسیمم اجر کماؤ، میکسیمم شاپنگ کرو نیکیوں کی. یہ 10 دن ہیں جو نیکیوں کی سیل جاری ہے. تو اب یہ کتنا امپورٹنٹ بات ہے، اور اس حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال لے کر نکلا اور پھر وہ دونوں میں سے کوئی بھی واپس نہیں ہے، یعنی اسے جان بھی قربان کر دی، شہید بھی ہو گیا، اپنا مال بھی اس کا جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا، ختم ہو گیا، فنا ہو گیا، اور اس کے گھر والوں کو کچھ نہ ملا، تو ایسے شخص کا عمل زیادہ ہے. لیکن اس کے علاوہ جو جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، تو سبحان اللہ مجھے بہت مزہ آیا جب یہ بات میں نے پڑھی دوبارہ، اور مجھے سمجھ بھی آئی کہ ہم عورتیں ہو کے ہم جہاد تو نہیں کر سکتے نا، اور آج کل تو مرد بھی جہاد اس طرح سے نہیں کرتے. تو ہم اس 10 دنوں کو بہترین یوٹیلائز کر کے جہاد جتنا یا جہاد سے زیادہ جو ہے وہ انشاءاللہ اجر کما سکتے ہیں. اچھا جی، ایک اور حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں یعنی ذی الحجہ کے 10 دنوں سے عظمت والا نہیں، سے زیادہ گریٹ نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب بلبڈ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں جو عمل ہم کرتے ہیں وہ بہت زیادہ بلبڈ ہے. بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور تحمید یعنی الحمدللہ کہو. تو انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے کس طرح سے ذکر جو ہے وہ کرنا ہے، اور کیا کیا تسبیحات ہم نے اپنی بڑھا دینی ہے. اگر ہم آلریڈی پڑھتے ہیں، اگر نہیں پڑھتے تو ہم نے شامل کر لینی ہے. لا الہ الا اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر، ذکر الہی کی کثرت ہم نے کرنی ہے. صحابہ اور تابعین کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے اور دونوں تکبیرات پڑھتے ہیں. لوگ ان کی تکبیر سن کر تکبیر کہتے اور محمد بن علی نفل نمازوں کے بعد کی تکبیر کہتے تھے. یعنی اگر آپ لوگ آج کل باجماعت گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں کیونکہ بہت اچھی اپرچونیٹی ایوری بڈی ایٹ ہوم، تو وائی ناٹ جماعت کے ساتھ
माशाल्लाह मर्द हजरात कराएं और आप पीछे फॉलो करें, तो उस वक्त आप भी पीछे से, बिकॉज आपके महरम रिश्ते अगर है और आप उसकी आवाज़ में तकबीर जो है वो बुलंद करती हैं, तो बाकी लोग भी आपके साथ जो है वो पढ़ सकते हैं, या आप किसी बच्चे की ड्यूटी ये लगा दीजिए कि आपने तकबीर उसकी आवाज़ में पढ़नी है। तो ये है सहाबा और ताबीन का तरीका। और देखिए इसका बाजारों में निकल जाने का मतलब ये होता है कि रिमाइंडर लोगों को देना। तो मैं इसको इस तरह से समझती हूँ कि अगर हम अपने मोबाइल पे भी तकबीरात को डाउनलोड कर लें और उनको उनकी आवाज़ में प्ले करें, तो मे बी ऑल दोज हु आर सिटिंग इन द रूम दे हैव दिस आइडिया कि अब मुझे तकबीर, यानी कि इंस्टेड ऑफ अब बार बार लोगों को मजबूर करना और वो चिढ़ ना जाए घर वाले, तो उससे बेहतर ये है कि हम वो तरीके इख्तियार करें जो कि ईजी हैं और जिससे कोई अनॉय भी ना हो, और इंशाल्लाह हमारे साथ तकबीरात जो है वो पढ़ता है। इसी तरह से आप ये देखिए कि उमर अल्लाह में नाम अपने खेमे के अंदर तकबीर कहते तो मस्जिद में आवाज़ आती, और तकबीर कहते तो लोग उसे सुनते और तकबीर कहते, जब वो लोग तकबीर कहते तो फिर बाजार वालों को आवाज़ आती, फिर बाजार वाले तकबीर कहते, यहाँ तक कि सारा मिना तकबीर से गूंज उठता। सुभान अल्लाह। और आज के मिना और उस जमाने के मिना में तो कोई कंपैरिजन नहीं है। अब तो मिना इज एक्सटेंडेड टू मुजदलिफा एंड न्यू मिना जो है उसको करार दे दिया गया है। बट आई वाज थिंकिंग जिसके ये कितनी जबरदस्त बात है कि मिना पूरी वादी जो है वो गूंज उठती थी तकबीर की आवाज़ से। और हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा यौमुन नहर यानी 10 ज़िलहज्जा में तकबीर कहती थी। तो ये भी हमें समझ आता है कि औरतें भी जो है ना वो इस सारे ख्याल में पीछे नहीं थी। अगर मर्द तकबीरात उसकी आवाज़ में कहते थे तो औरतें भी अपनी आवाज़ का, अपने महरम का ख्याल रखते हुए और ना महरम का ख्याल रखते हुए उसके बाद तकबीरात पढ़ सकती हैं मस्जिदों के अंदर। घरों के अंदर तो बहुत आराम से। ये देखिए ये एक तस्वीर है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये हम सबको ये तस्वीर आती है। और अब मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि आप ये बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये तस्वीर आपको खाना काबा की हरम की हवाओं में ले जाएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इंशाअल्लाह आपको अगर इन तकबीरात का तर्जुमा भी आता हो, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है सामने, तो इनको पढ़ने का लुत्फ और मज़ा दुबाला हो जाता है। तो प्लीज़ इनके तर्जुमे को भी इंशाअल्लाह याद कीजिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये कुछ तकबीरात ऐसे हैं जो कि मैंने और सेलेक्ट की हैं आपके लिए। ये मैंने भी आज ज़िंदगी में कई दफ़ा देखी हैं और मैंने इसके लिए ये आइडिया सोचा है कि इंशाअल्लाह ज़िलहज में, और बल्कि आज से ही हम लोग ये शुरू करते हैं कि इनको हम अपने फ़ोन पे, क्योंकि आपको पावर पॉइंट मिल जाएगी, तो आप अपने फ़ोन पर खोल के इनको कम अज़ कम दिन में एक दफ़ा ज़रूर पढ़िए। हो सकता है इनमें से, क्योंकि बहुत ईजी टू रिमेंबर है और इनके तर्जुमे बहुत अच्छे हैं, तो हमें इंशाल्लाह ये याद हो जाएंगी। कोई इतना
बिग डील नहीं है अगर हम उनको इंशाल्लाह पढ़ते रहें, और अगर ना भी याद हो तो एटलीस्ट उनको पढ़ने का, क्योंकि ये मसनून है, सुन्नत से साबित है, तो इंशाल्लाह हमें अजर और सवाब तो मिलेगा। तो ये तकबीरात हैं कुछ जो कि और हैं, एक्स्ट्रा हैं बट मसनून है, और ये इंशाल्लाह हमने पढ़ने की कोशिश करनी है ज़ुल्हज्जा के 10वें दिनों में। यौम अरफा, अब ये एक फोकस है जो मैं आपका आज दिलाना चाहती हूँ कि हमने जो करने वाले काम है उससे हमने पहली बात की है जिक्र इलाही की, कि हम उसकी कसरत इंशाअल्लाह ताला करेंगे। कुछ और काम है जो हम एंड में मैं आपको सजेस्ट करूंगी, लेकिन उससे पहले अब हम ये देखते हैं कि 9 ज़िलहज का जब दिन आएगा तो उसके बारे में हमें क्या सही हदीस के थ्रू पता चलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह अरफा यानी 9 ज़िलहज्जा के दिन से ज्यादा लोगों को जहन्नुम से आजाद करता हो और फरिश्तों के सामने उनकी वजह से फख्र करता है और उनसे पूछता है कि ये लोग क्या चाहते हैं। तो जब अरफा के मैदान में यानी अरफात के मैदान में आप हज के दिन इकट्ठे होते हैं, और हज अकबर इसको कहा जाता है इस दिन को, तो इस दिन का समा ही कुछ और होता है। तो अरफात के मैदान में जब इकट्ठे होते हैं तो अल्लाह ताला उस वक्त दिन के वक्त आसमान दुनिया के ऊपर जो है वो आते हैं, और उस वक्त फिर अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदों को देखकर एक प्राउड फीलिंग उनको आती है, और फिर फरिश्तों के दरमियान जाहिर है वो अल्लाह ताला के साथ होते हैं, तो वो उनके साथ जो है वो फख्र करते हैं अपने उन बंदों के ऊपर जो वहाँ पर मौजूद होते हैं। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि एक यहूदी ने उनसे कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, तुम्हारी किताब कुरान में एक आयत है जिसे तुम पढ़ते हो, अगर वो हम यहूदियों पे नाजिल होती तो हम उसके नज़ूल के दिन को यौम ईद बना लेते। आपने पूछा वो कौन सी आयत है, तो उसने सूरत माइदा की आयत की तिलावत की। आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत को तुम पर तमाम कर दिया और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम पसंद किया। उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि हम इस दिन और उस मकाम को खूब जानते हैं जब ये आयत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। उस वक्त आप अरफात में जुम्मा के दिन खड़े हुए थे। तो एक तो अरफात और फिर जुम्मा, और सुभान अल्लाह। और ये देखें इस आयत का, बस मैं यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा सिर्फ जिक्र करूंगी कि बहुत इंपॉर्टेंट आयत है। और देखें जो दीन था वो मुकम्मल हो गया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रेजेंस में। तो जितने अच्छे तरीके थे, जो सही तरीके थे, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताकर दुनिया से गए थे। उसके बाद जो कुछ हमने उसके अंदर एडिशन डाला है या इन्वेंट किया है वो हमें नहीं करना चाहिए। तो जो कुछ भी बेहतरीन था हमारे लिए अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए, वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपनी ज़िंदगी में अपने अमल से, अपनी सुन्नत से, अपनी सीरत से, अपनी अहादीस से, अपनी टीचिंग से, कुरान के फॉर्म में वो हमारे दरमियान में छोड़ के चले गए। अच्छा जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, एंड द नेक्स्ट स्लाइड इज एक्चुअली अबाउट यही वाली जो हमारी अरफात के दिन के बारे में, एक हाजियों और गैर हाजियों की माफी का दिन। तो बड़ी तसल्ली हुई दिल को जब ये मैंने हेडिंग पढ़ी कि हर साल तो आप हज करने नहीं जा सकते ना, फिजिकली इट्स नॉट पॉसिबल एवरी सिंगल ईयर फॉर एवरी सिंगल ह्यूमन टू गो ओवर देयर एंड मुस्लिम टू गो ओवर देयर एंड डू हज। तो हम गैर हाजी अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा होते हैं, और हाजी तो हम शायद एक या अल्लाह ताला नसीब फरमाए तो इससे ज्यादा 2 दफा हो जाएंगे, 3 4 5, मैंने तो 10 लोगों को सुना है। अब ऐसे लोग भी सुने जो 39 भी हज करते हैं, लेकिन यूजली आजकल के ज़माने में कम ही हज लोग करते हैं। तो गैर हाजी जो है उनके लिए भी जो हाजी लोग हैं जो मकसद की दुआ मांगते हैं अरफात के मैदान में, वो कबूल होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा दोपहर के बाद यानी जोहर पढ़ने के बाद असर से के बाद जो है वो टाइम जो होता है, और असर के आगे और पीछे वाला टाइम जो है वो इम्पोर्टेंट है दुआ का मांगने का अरफात में। अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नाजिल होता है और फरिश्तों से तुम पर फख्र करता है, फरमाता है कि मेरे बंदे मेरे पास खुले और गहरे रास्तों से गंदा यानी बहुत बुरे हालात में आए हैं, जो मेरी रहमत और जन्नत के उम्मीदवार है। बस अगर तुम्हारे गुनाह रेत के जर्रों या बारिश के कतरों या समंदर के झाग के बराबर भी हो तो मैं उन्हें बख्श दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं मेरा मेरा जो खालिक है, जो मेरा राज़िक है, जो मेरा मालिक है, वो इतना गफूर रहीम है। मेरे बंदो लौट जाओ, तुम बख्शे बख्शाए हो, और उनकी भी मग़फ़िरत है जिनकी तुमने सिफारिश की। तो इंशाअल्लाह ताला जो दुआएं हमने मांगी हैं पूरे हमने यकीन और कामिल ईमान के साथ मांगी थी, और जो लोग जाएं वो हमारे लिए भी दुआ करें, अपने अपने घर वालों के लिए दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें। तो बस ये दुआओं की दरख्वास्त है कि एक दूसरे को दुआओं में याद रखें।
हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अरफा के दिन से ज्यादा किसी दिन अपने बंदों को दोज़ख से आजाद नहीं करता। अगेन अल्हम्दुलिल्लाह फॉर 9 ज़िलहज्जा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें जिंदगी और सेहत के साथ ज़िलहज्जा के आखिरी 10 दिनों में शुरू के 10 दिनों में दाखिल फरमाए। और अल्लाह अपने बंदों के करीब होता है, फिर फरिश्तों के सामने अपने बंदों पर सफर फरमाते हुए फरमाता है, ये सारे बंदे किस शराबी से आए हैं, सुभान अल्लाह, माफ कीजिए राशि जाए यार, अब हमें माफ कर दें। रोजा, अच्छा जी, एक हम हमने देखा कि जिक्र इलाही, अब हमने देखना है कि हमने रोजों का एहतमाम करना है और खास तौर पे यौम अरफा का रोजा। अगर आप सब लोग जो भी ये ऑडियो सुन रहे हैं, जो भी ये पावर पॉइंट को देख रहे हैं, जो भी सब मौजूद है मेरे साथ साथ में, अगर आप सब लोग और हम ये मिलकर अहद कर लें कि हम इंशाल्लाह बाकी भी अपनी रोजे रखेंगे जो इसमें आते हैं, हो सकता है हम पूरे रोजे रखें फर्स्ट जिलहज से लेकर 9 जिलहज तक के तल्ला बिल, लेकिन एट लीस्ट हमने ये अपना एम बनाना है कि हमने यौम अरफा का रोजा जरूर रखना है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन है जो यूजुअली डिबेट होती है इस सीजन पे लोगों की बहुत, कि हमने यौम अरफा का रोजा किस दिन करना है, उस दिन रखना है जिस दिन हज होता है, हज अकबर का दिन है, या उस दिन करना है जिस दिन हमारी रोयत के हिसाब से जो है वो यौम अरफा हमारा बनता है 9 जिलहज्जा और पाकिस्तान या वट एवर कंट्री यू आर लिविंग इन, मे बी इंग्लैंड और इन ऑस्ट्रेलिया वट एवर। ठीक है, तो आप ये याद रखें कि रोयत जो है वो अपने जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से होती है। तो हमने हमारा 9 जिलहज्जा, जिस 9 जिलहज्जा का बनेगा वही हमारा यौम अरफा है। लेकिन इसमें मुझे बहुत अच्छा और डेलिकेट पॉइंट एक स्कॉलर के थ्रू मिला और उन्होंने कहा कि अगर आपको इस पे कोई शक है या कोई आपको लगता है कि आपको हज का रोजा जरूर रखना चाहिए तो फाइन नॉट, आप हज का रोजा भी रखें और अपना जो आपका लोकल जो जोग्राफिकल रोयत है उसके हिसाब से 9 जिलहज का अपने हिसाब से भी रख लीजिए। तो क्योंकि नफली रोजों का तो इस्तेमाल हमने इंशाल्लाह ताला इस 10 दिनों में करना ही करना है, 9 दिनों में। तो हमने 9 जिलहज्जा का रोजा रखना है अकॉर्डिंग टू आवर ओन जियोग्राफिकल इंशाल्लाह रोयत। और अगर हम हज का रोजा रखना चाहते हैं तो व्हाई नॉट। और इसका क्या फायदा है, नबी के हमने फरमाया, सियामु यौम अरफा तो अहतसिबु, यानी मुझे उम्मीद है अल्लाह अल्लाह पर अय्युकफ्फिर सनतल्लती कब्लहु व सनतल्लती बादहु, एक साल पहले और एक साल बाद, यानी इतनी बड़ी सेल लगी हुई है कि एक साल पहले के भी जो है वो गुनाह माफ हो गए और एक साल बाद के भी। तो दिस इज समथिंग नबी वसल्लम वाज एंटिसिपेटिंग और उन्होंने हमें ये बताया है, तो मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला ने इसको ऐसे ही कबूल फरमाया होगा। अरफा का रोजा रखने वाले की माफी का दिन है। आपको सर ने फरमाया अरफा के दिन रोजों रोजे के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया गुजरे हुए एक साल और आने वाले साल के गुनाहों का कफारा बन जाता है। अब हम चलते हैं कि अफजल अब आप 9 जिलहज से मूव कर गए टू 10 जिलहज, दैट इज यौमुन नहर, 10 जिलहज्जा। और जिस दिन हमारी ईद होती है ये कुर्बानी का दिन है। इसके नहर का वर्ड जो है वो कुर्बानी से है। और कुर्बानी जो है उससे हम थोड़ी सी हल्की सी बात जरूर आज करेंगे क्योंकि इट्स वेरी लॉन्ग टॉपिक। लेकिन अशरा जिलहज्जा की आखिरी मगर अहम तरीन इबादत जो है वो कुर्बानी है। कुर्बानी का लफ्ज कुर्ब से निकला है, यानी इस्लाहन कुर्बानी से मुराद है वो अमल जो आपको अल्लाह ताला से करीब भी कर दे, अल्लाह ताला की रजा और उसके कुर्ब के हसूल का जरिया बने। और हम 10 जिलहज्जा से लेकर 13 जिलहज्जा तक कुर्बानी कर सकते हैं। जाहिर है फर्स्ट से कुर्बानी करने का सबसे ज्यादा सवाब होता है, फिर उसके बाद थोड़ा कम हो जाता है और फिर आखिर में, लेकिन कर सकते हैं। अच्छा, मकसद कुर्बानी ये नहीं है कि हमें कोई खा लें या कोई गोश्त या कोई पार्टी थ्रो करनी है या हमें कोई इस तरह की दिखावा करना है। असल में ये अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने का एक तरीका कार है जो अल्लाह ताला ने जिसका हमें हुक्म दिया है। और ये तमाम अम्बिया हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु की उम्मतों के ऊपर कुर्बानी डिफरेंट फॉर्म्स में जो थी वो फर्ज थी। और ये वही एक शरीयत है और ये इतना खूबसूरत एक ईद का समा है और हजरत इब्राहिम की याद है और उनकी फैमिली की। एज आई वाज डिस्कसिंग इट विद माय फैमिली वन डे एंड हम सोच रहे थे कि हज या उम्रा और फिर ईद उल अजहा और ये सारा जो टाइम है ये हजरत इब्राहिम की कुर्बानियाँ, हजरत इस्माइल की कुर्बानियाँ और उनकी फैमिली की कुर्बानियों को एक ट्रिब्यूट है जो ता क़यामत अल्लाह ताला जो है ना उसने अल्लाह ताला ने अपने खलीलुल्लाह के लिए रखा है टू एवरी सिंगल मुस्लिम जो कि इस्लाम में दाखिल होता है।
वो किसी ना किसी फॉर्म में उनकी सुन्नत के ऊपर अमल करता है। तो सुभान अल्लाह, असल में देखें, ये अगर हम इसको थोड़ा सा इसको डायसेक्ट आउट अगर हल्का सा कर लें, तो हमें समझ आती है कि ये तकवे के हसूल का ज़रिया है, और तकवा इज़ एक्चुअली द रूट ऑफ एवरी सिंगल थिंग। तकवा एक मुसलमान की शान है, एक मोमिन की पहचान है, ठीक है? और असल में तकवा हासिल जब आप अपनी कोई पसंदीदा चीज़ तो अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं, तो फिर ज़ाहिर है ऑफ कोर्स आपका तज़किया होता है और आपको तकवा हासिल होता है, और आप अल्लाह की जो है ना वो खौफ से और अल्लाह ताला की मोहब्बत में जो है ना वो ये काम करते हैं। तो ये सुन्नत इब्राहीमी की जो याद है ना, इसको बहुत दिल से हमने इंशाअल्लाह जो है ना वो करना है। कुर्बानी की अब रिचुअल में ज़ाहिर है उस तरह से थोड़ा-सा पेंडेमिक की वज़ह से भी मे बी सिचुएशंस थोड़ी-सी डिफरेंट है, मे बी हम जो है वो उस तरह से शायद उतने जानवर कुर्बान नहीं कर रहे, या कर भी रहे हैं तो घरों में नहीं कर रहे और जिससे हम लोगों ने डाल दिए हैं। लेकिन हमने उसके किसी काम में नाक मुँह नहीं चढ़ानी, और हमने बहुत दिल से और ये सोच-सोच के कि ये इबादत है, ये अल्लाह ताला की कुर्ब का एक ज़रिया है, हमने इंशाअल्लाह इस रिचुअल को इस तरह से अदा करना है। ईद का जो दिन आपका है उसके बारे में मैं इस आखिरी 2 स्लाइड्स को डिस्कस करने से पहले मैं सिर्फ़ आपको ईद के दिन करने वाले कुछ काम हैं, जो मैं थोड़ा-सा हाइलाइट करना चाहती हूँ, सो दैट एवरीबॉडी रिवाइज़ देम वंस। तो हमने ईद कैसे करनी है? ईद पे खुशबू लगाना और बेहतरीन लिबास पहनना, जो आपके पास बेस्ट साफ लिबास है पाक, वो पहनना ज़रूरी है। नहाना, बेहतरीन लिबास मतलब पहनना। उसके बाद मर्द हज़रात के लिए ईदगाह में जाकर नमाज़ पढ़ना, एक सेपरेट रास्ते से जाना और अल्टरनेट रास्ते से वापस आना। जाने से पहले कुछ नहीं खाना। जैसे रमज़ान में हम जब जाते हैं तो हम कुछ मीठा खा के, कोई खजूर खा के जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं खाना और कुर्बानी के लिए जल्दी वापस आना, बच्चों को भी अपने साथ लेकर जाना, और नमाज से ईद अदा करना, उसका खुतबा सुनना, और उसके बाद कुर्बानी से वापस आने के बाद आपने अपने जानवर को ज़िबा करना है। हरगिज़ हरगिज़ नमाज़ ईद से पहले जानवर को कुर्बान नहीं करना, और एक दूसरे को ये दुआ दुआ देना, तकब्बल तकब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, अल्लाह ताला आपकी और मेरी तरफ से ये कबूल फरमाए। ये हमने ज़रूर इंशाअल्लाह जो है वो एक दूसरे के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमारी इबादत को, हमारी कुर्बानियों को जो है वो कबूल और मंजूर फरमाए। ईद कुर्बा पे जो जानवर के अहकामात हैं और जो इसके मसाइल हैं, उसका हम दोबारा कभी बात करेंगे। लेकिन बस यहाँ पे एक छोटी-सी मुख्तसर सी आपको मैं बात बता दूँ कि कुर्बानी का जो गोश्त है उसमें इसके बारे में हमें मिलती है सूरतुल हज की आयत कि बस इसमें से खुद भी खाओ और उनको भी खिलाओ जो कनात किए बैठे हैं, और उनको भी जो अपनी हाजत पेश करें। यानी ऐसे लोगों का भी सफेद पोश है जो आपसे हाथ फैला के नहीं मांगेंगे, वो भी जो हाथ फैला के मांगेंगे, और खुद भी खाइए। खाओ, ज़ख़ीरा करो और खैरात करो, लेकिन अब बैलेंस आपने खुद क्रिएट करना है। और गरीब इफ्तारों को दिया जा सकता है, गरीबों को दिया जा सकता है, और दूसरे अजीज़ व अकारिब को दिया जा सकता है, हम पल्ला को भी। और अगर आपका कुंभा बड़ा है तो पूरा गोश्त खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप माशाल्लाह इस्तात रखते हैं और आपके लिए गोश्त का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, तो ये तमाम गोश्त भी गरीबों में तक़सीम किया जा सकता है। कुर्बानी की खाल ज़ाती इस्तेमाल के भी रखी जा सकती है, ये नहीं है कि ज़रूरी कि आपने उसको वो करना ही है, और सदका जारिया के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो मोटे-मोटे कुछ बातें थी जो कि हैं, और हमें सबको ये बात तो पता ही है कि अगर बकरा हम कर रहे हैं या मेंढा कर रहे हैं या जो है वो खतरा कर रहे हैं, तो फिर वो एक ही काउंट होगा, और गाय में जो है वो 7 हिस्से होते हैं और ऊँट में 10 हिस्से होते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें थी, और जिनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होती है और उनके ऊपर जो है वो कुर्बानी भी फ़र्ज़ होती है। और ज़िबा करने वाले कसाब को अगर आप कोई चीज़ दे रहे हैं जानवर की, तो वो उसकी उजरत नहीं हो सकती, यानी मज़दूरी अलग से आपने देनी है। और अगर कोई चीज़ आप उसको देना चाह रहे हैं, वैसे जैसे हम तिरी या पाए या खाल या कोई भी चीज़ अगर उसको गोश्त का एक दे रहे हैं हिस्सा, तो वो हम उसको एज़ मतलब एक एज़ हिस्सा दे रहे हैं, वो उसकी उजरत नहीं है, उसकी मज़दूरी नहीं है, वो नहीं हमने मारनी उसको, तो उसमें हम बैलेंस नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब मैं आपको सजेस्ट करती हूँ इन आखिरी 2 स्लाइड्स में कुछ और काम जो कि हम इन दिनों में कर सकते हैं टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ दीज डेज, और इसमें स्पेशली हमने ख्याल ये करना है ईद के पॉइंट ऑफ व्यू से
کہ ہم نے اس میں اپنی عبادات کو اگنور نہیں کرنا کہ عید کی ہلا گلے اور فیسٹیوٹی کے موڈ میں آ کر ہم اپنی عبادات کو نگلیکٹ نہ کریں. تو پھر یہ ہم نے بہت زیادہ خیال کرنا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ سیکریٹ ڈیز ہیں. ویسے بھی ہم نے اپنی فرض عبادات کا بہت خیال کرنا ہوتا ہے. اگر کوئی ذکر اذکار کوئی نوافل کوئی چیزیں آپ نے شروع کر دی ہیں تو پلیز کیپ آن ڈوئنگ دیٹ اینڈ ڈونٹ یو نو میک عید این ایکسکیوز کہ عید کی مصروفیت کی وجہ سے یا قربانی کے گوشت کو سنبھالنے کی وجہ سے یا کرنے کی وجہ سے میں فلانا کام نہیں کر سکتی. The things which I can suggest to myself first and then to you is کہ ہم ان دنوں میں نماز کو اول وقت میں ادا کریں. اذان ہوتے کے ساتھ اول وقت میں ادا کرنے کی کوشش کریں. مرد حضرات آج کل گھروں میں نماز ادا کر رہے ہیں, مسجدوں میں نہیں جا رہے ہیں پیغام کی وجہ سے, تو جماعت گھروں میں نمازوں کا انعقاد اور اہتمام اور اس کے اندر پارٹیسپیشن کریں. اپنے فوکس کو خوشی اور خضوع کو بڑھا کے انشاءاللہ ہمیں نمازیں پڑھنی ہے. ہر رکعت میں مختلف صورتیں پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے اور نوافل پڑھنے خاص طور پہ شاق اور چار اور تہجد. اگر تہجد میں ہم لوگ اگر فار ایگزامپل اگر نہیں پڑھ رہے ہیں تو 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ we can try level best to do maximum تہجد prayers in these blessed days. اچھا جی, اس کے بعد روزے کی بات ہوئی تھی. زیادہ سے زیادہ نفلی روزہ رکھنا, 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا as we have already discussed. اور اس کے علاوہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا ہم نے کیونکہ وہ سنت سے ثابت ہے, اس لیے ہم نے پیر اور جمعرات کا روزہ انشاءاللہ ان نفلی روزوں میں رکھنے کی پوری کوشش کرنی ہے. اور دس از سم تھنگ وچ آئی ایم پلاننگ فار مائی سیلف دیٹ اگر کوئی روزے جو ہے وہ چھوٹ گئے ہیں تو آپ ان کی نیت کر کے روزے رکھیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو ان کا اجر بھی دے گا اور ان کا اجر بھی دے گا. اور جو ہے وہ عرفہ کا روزہ ہم نے ایک دفعہ اور ریمائنڈر اپنے آپ کے لیے سیٹ کیا کہ ہم انشاءاللہ ضرور رکھیں گے. if possible we will inshallah go for that roza. پھر قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے, ہم نے زیادہ فوکس سے سننی ہے. اگر کوئی صورت حفظ کر رہے ہیں تو اس کو حفظ کو جاری رکھنا ہے. اگر وہ کی ہوئی ہے تو ہم ان کی ریویژن کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کو آدھا پارا جو ہے وہ 30واں پارا یاد ہے جس کے بعد سے, تو پھر آپ اس کی دہرائی کر لیجیے. قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر پڑھنے کا اپنا ٹائم سرف کریں, اس کی معنی پر غور و فکر کریں اور دوسروں تک قرآن کا پیغام پہنچائیں. دیٹ از سم تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ اینڈ از ریئلی مسنگ فرام آور لائف. اور اوتھینٹک میسیجز اور اوتھینٹک احادیث کو شیئر کریں اور ان اوتھینٹک اور جو نہیں ہے صحیح میسیجز ان کو بالکل بھی آگے شیئر نہ کریں. وہ پھر بہت زیادہ گناہ کے باعث بھی بن سکتے ہیں. پھر ذکر کی بات ہم نے جس طرح سے کی کہ تحریر تدبیر تحریر, پھر صبح اور شام کے اذکار کا اہتمام اور انشاءاللہ ہم کریں گے. اور استغفار اور ذکر کی کثرت کرنی ہے, درود شریف کی تصویر کرنی ہے. اور مقبول اوقات جو ہم سب کو پتہ ہے کہ کس کس ٹائم پر جو ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے انشاءاللہ. اب نے اس میں دعا مانگنی ہے. آج کل بارشیں بھی ہو رہی ہیں, بارش کے وقت بھی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے دعا. پھر اس کے بعد اقامت اور جو آپ کی نماز ہے اس کے درمیان کا وقت ہوتا ہے, جمعے کے دن ہے. پھر اس کے علاوہ تہجد کے وقت ہے. یہ کچھ خاص اوقات ہیں جس میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. اس میں انشاءاللہ ہم نے دعاؤں کا استعمال کرنا ہے خاص طور پہ عرفہ کے دن. اور نئی دعائیں اور اذکار اگر کوئی ہمیں یاد ہو جائیں ان 10 دنوں میں تو ظاہر ہے پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کی برکات بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ آئی کین سجیسٹ ٹو مائی سیلف اینڈ ٹو یو پیپل دیٹ ہم اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کر سکتے ہیں. اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے صدقہ خیرات کر سکتے ہیں. کھانے پینے کی چیزوں کا صدقہ کر سکتے ہیں. اپنے والدین بچوں پر اپنے بیوی و اقارب پر خرچ کر سکتے ہیں. ضرورت مندوں کی مدد کر سکتے ہیں. رشتہ داروں کے ساتھ بہتر سلوک کر سکتے ہیں. اگر کوئی گانا خاصا کوئی چھوٹی موٹی کھٹ پٹ ہوئی ہے فیملی میں اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں. پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں. دین کی تعلیم اور تبلیغ میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. اور اسی طرح سے خدمت خلق کا کوئی اور کام بھی کر سکتے ہیں. پھر قربانی کے پر ہم نے پہلے کافی بات کی ہے کہ قربانی تک اب ہم نے جب فرسٹ الحج ہماری اسٹارٹ ہو جائے گی وچ از فرام ٹیوزڈے آئی بلیو, ہمیں چاند نظر آ جائے گا, رویت ہو جائے گی, تو ہم نے اپنے ناخن اور بال اس کے بعد نہیں کاٹنے ٹل عید کے دن تک. ٹھیک ہے, تو پھر قربانی کے بعد کاٹ سکتے ہیں. تو عید کے دن کی سنت ہے جیسے ہم نے ابھی سوچا سنا پڑھا کہ ہم نے وہ کرنی ہے انشاءاللہ ہم نے وہ کرنے اہتمام کرنا ہے. اور اس کے علاوہ جی کوئی آپ نے موقع نہیں ضائع کرنا نیکی کرنے کا. اسمائل کریں, پانی پلائیں, کھانا کھلائیں. باہر نکلیں تو لوگوں کے لیے ٹھنڈی پانی کی بوتلیں بھر کے لے جائیں. سڑکوں پہ کھڑے ہوئے لوگوں کو دے دیں, مطلب پرندوں کے لیے پانی ڈال دیں. you have plenty of you can generate plenty of ideas in this sense. اور بے مقصد کاموں اور باتوں سے پرہیز کرنا ہے. یہ میں اپنے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ فیس بک کی جو ہے وہ اسکرولنگ اور تھوڑا سا اپنے آپ کو اسکرین ٹائم ریڈیوس کرنا ہے. اور اگر اسکرین ٹائم کو
हमने यूज़ ही करना है तो हम उसको अच्छे कामों के लिए और अच्छी चीज़ों को देखने और सुनने के लिए इस्तेमाल करें। गुनाहों से ऑफ कोर्स बचना है और अच्छी बुक्स का मुताला करना, जो दीनी किताबें भी हो सकती हैं और अच्छी इंस्पिरेशनल बुक्स हो सकती हैं। और अगर तो हमारे पास मौका है तो हम अच्छे पम्फलेट्स, अच्छी किताबें, अच्छे कैसेट्स, अच्छी मटेरियल लोगों के साथ शेयर करें, मैसेजेस शेयर करें। यू आर फ्री टू शेयर ऑल दीज व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू। ये तमाम चीज़ें ई पम्फलेट्स आपको मिल जाएंगे जिससे मैंने बेसिक मेरी रिसोर्स चार्ज की, और वो भी आपको मिल जाएंगी। ये पावर पॉइंट इंशाल्लाह आपको ग्रुप में मिल जाएगी, एंड यू कैन आस्क मी क्वेश्चन प्राइवेटली व्हेनेवर यू वांट टू, और पब्लिकली भी जब तक मैं फोरम को ओपन रखती हूँ आप लोगों के लिए। और इंशाल्लाह बाय नाइट ये वाला जो आपका लेक्चर है ये आपको इंशाल्लाह यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो जाएगा, और उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो अपनी बात को ख़त्म करते हुए दोबारा एक दफ़ा इस हदीस को पढ़ती हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करते हैं और दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमारे जो हमने इरादे किए हैं अल्लाह की तौफीक के साथ, अल्लाह की मदद के साथ ही हम उनके ऊपर अमल कर सकते हैं, क्योंकि अगर अल्लाह ताला चाहें तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हमने बस अपनी कोशिश, अल्लाह ताला आपको परफेक्ट नहीं चाहते, देखना तो चाहते हैं बट हम हो नहीं सकते। हमको अल्लाह ताला हमारी कोशिश देखेंगे कि हमने कोशिश कितनी की थी टुवर्ड्स बीइंग परफेक्ट। तो स्ट्राइविंग जो है ना, किसी चीज़ में भी कोशिश करना, जिद्दोजहद करना, इज समथिंग विच अल्लाह नीड फ्रॉम अस। तो हमने इंशाल्लाह पूरी कोशिश करनी है कि हम इनमें से मैक्सिमम चीज़ों को खुद भी करें, अपने बच्चों को भी करवाएं और अपने बड़ों से भी बातचीत करें, और इस पैगाम को जितना हम आगे तक फैला सकते हैं हिकमत के साथ उसको हम आगे तक फैलाएं। हदीस कहती है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी भी दिन किया हुआ अमल अल्लाह ताला को इन 10 दिनों में किए हुए अमल से ज़्यादा महबूब नहीं है। तो इफ यू वांट टू डू समथिंग व्हिच इज बिलवेड टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह ताला को महबूब हो जाए कोई आपका अमल, तो अच्छे अमल कीजिए इन 10 दिनों के अंदर। नाउ आई एम क्लोजिंग दिस लेसन विद दिस दुआ, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।